Ni kukaribishe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya Jihusishe TV katika masaa haya pekee tena, ambapo siku ya leo tunakwenda kuangalia na kujifunza kuhusu kitabu cha Mathayo sura ya 4 fungu la kwanza na fungu la pili. Lakini siku ya leo tutajikita tu zaidi katika fungu la kwanza, na fungu la pili tutakuja kujifunza tena katika mfululizo wa mafundisho yetu haya. Fungu linasema, nami ninanukuu: ndipo Yesu alipoongozwa na Roho mpaka jangwani ili apate kujaribiwa na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Baadaye akaona njaa. Yako mambo ya msingi na ya muhimu ambayo natamani tujifunze pamoja nawe, ndugu msikilizaji na mtazamaji, katika masaa haya. Jambo la kwanza, tunamhitaji Roho atuongoze kutenda mema katika ulimwengu huu ulioharibika. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya jambo lolote lililo jema. Ni kwa sababu ya ulimwengu ulioharibika. Kila kitu kinachoonekana katika ulimwengu huu kina tabia ya kuwa kinyume na Mungu. Kila jambo linalofanyika lina tabia ama sifa ya kuwa kinyume na Mungu. Kwa hivyo tunamhitaji Roho atuongoze kutenda mema katika ulimwengu huu ulioharibika. Jambo la pili, hata katika jangwa lako la kiroho Mungu anapatikana. Si kwamba anapatikana hapo ama anapenda kukuona ukiwa jangwani kwa maana ya dhambini. Hapana, Mungu hapendi kukuona, hapendi kuniona nikiwa dhambini, isipokuwa yuko hapo pamoja na wewe katika jangwa lako ili akuite utoke jangwani uje kwake yeye ambaye ni nuru ya maisha yako. Jambo la tatu, Yesu hakujitia majaribuni kama fungu linavyosema kwamba Yesu aliongozwa na Roho mpaka jangwani ili apate kujaribiwa na Shetani. Fungu hili linatusaidia kuelewa kwamba Yesu hakujitia majaribuni mwenyewe, na hii ndiyo sababu ya pekee ambapo Mungu hamtii mtu majaribuni. Kwa hiyo unapojaribiwa, unapopitia majaribu katika maisha haya, usijaribike kusema Mungu anakujaribu, kwa sababu Mungu hawezi kumjaribu mtu. Hapendi kuwaona watoto wake wakijaribiwa, na kwa sababu hiyo hawezi kumjaribu mtu. Kwa hivyo unapojaribiwa, basi siku hizi za leo katika ulimwengu huu ulioharibika, unapojaribiwa, unapopitia majaribu, ni nini kinakuwa kinafanyika? Unajiuliza, nini kinakuwa kinafanyika? Kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 13 kinatoa majibu, mstari wa 13 na wa 14, nami ninaomba ninukuu. Maandiko matakatifu, Biblia inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hivyo nini kinachotujaribu? Nini kinachotuingiza majaribuni? Maandiko yanasema, ile aya ya 14 anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Akivutwa na kudanganywa. Kinachotutia majaribuni ni tamaa zetu wenyewe. Kwa hivyo unapojaribiwa usiseme ninajaribiwa na Mungu. Yeye hapendi watu wake kuona wanateseka katika majaribu. Kinachotujaribu na kinachotuingiza kwenye majaribu ni tamaa zetu wenyewe, zile chaguzi zetu kwa mambo mabaya. Kazi ya Shetani, ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni kutuletea machoni petu mambo mabaya kila siku. Huko ndiko kujaribiwa. Angalia jinsi Shetani alivyompeleka Yesu na akamletea mambo ambayo angepaswa kuchagua.
na angechagua tu, angeingia kwenye kosa la kumwabudu shetani. Angalia, jaribu la kwanza anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza hayo mawe yawe mkate. Na jaribu la pili anampandisha mpaka kwenye kinara cha hekalu, anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini. Shetani anataka nini? Anataka ibada. Na anapomtoa hapo, anampandisha kwenye mlima mrefu, anamuonyesha miliki zote za ulimwengu. Hiyo kazi ya shetani. Yeye ni mchuuzi, anatuletea kwenye macho yetu mambo mbalimbali ili sisi tuchague. Na unapochagua katika uchaguzi, zingatia sana, usije ukajikuta unachagua upande ama unachagua mambo ambayo ni mabaya, yatakupelekea katika kumwabudu shetani. Kwa hivyo zingatia sana, kila unachokiona sio kila unachokiona kinafaa kwa matumizi kwenye maisha yako. Zingatia sana kwenye chaguzi zako. Kuna wakati utachagua mambo yasiyofaa, lakini kuna wakati utachagua yanayofaa, yanayompendeza Mungu. Lengo la shetani kutuletea mambo mabaya ili tuchague katika maisha yetu, lengo lake ni ili kwamba tuogope, halafu tumtilie Mungu mashaka kwamba Mungu hawezi kutufanyia mambo makubwa, hawezi kututendea mambo ya msingi. Na tunapomtilia Mungu mashaka, tunamuasi. Na tunapomuasi, nini kinaendelea? Kinachofuata ni kwamba tunaanguka upande wa shetani na tunamwabudu shetani. Sasa moyo unaojaribiwa ni kama mashua au meli baharini inayosukumwa na mawimbi makali ya upepo. Na wakati huu ni wakati ambapo roho hii inayojaribiwa, moyo huu unaojaribiwa, ni wakati wa pekee ambao unamuhitaji Yesu Kristo, msaada pekee na nguvu ya kushinda majaribu. Kumbuka nimesema majaribu. Tofautisha, kuna majaribu na mitihani. Kuna mambo mengine unapitia kwenye maisha ni mitihani ya maisha, lakini ninapozungumza kuhusu majaribu, ninalenga kwenye ule undani, ndani ya nafsi yako, mambo ambayo shetani analeta kwenye macho ili ufanye uchaguzi, kuyaingiza kwenye akili kisha kwenye utendaji. Ni mambo na ni wakati ambapo unapaswa kukaa kwa makini. Sasa tumia muda wako vizuri katika kumuomba Mungu akupe nguvu ya pekee ya kushinda majaribu. Anza siku yako na Bwana, kamilisha siku yako na Bwana, na unapofanya hivi, Mungu yuko tayari kukusaidia na kukuongoza. Mungu akubariki katika wakati huu ambapo umetenga muda wako kusikia na kutafakari ujumbe huu, akuongoze na kukutia nguvu. Karibu tena, na unapozidi kufuatilia mafundisho kupitia chaneli hii ya Jihusishe TV. Mimi mchungaji wako Ibrahim Masanja. Mungu akubariki. Tuombe. Baba, tunakushukuru kutufundisha neno la pekee. Tunakuja kwako, tunaomba ututoe jangwani, katika jina la Yesu, amina.